কথাবার্তায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব, গত বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিপ্লব কুমার দেব, এবং তারপর থেকে যেটা আমরা রাজ্যবাসী হিসেবে লক্ষ্য করতে পেরেছি যে প্রতিটা ক্ষেত্রে, সেটা শিল্প থেকে শুরু করে রাজ্যের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য এবং রাজ্যের বেকারদের কিভাবে কর্মসংস্থান দেওয়া যায়, গোটা বিষয়টাতে একটা দ্রুত প্রক্রিয়া কিন্তু রাজ্যে এসছে। এবং যার পরিকল্পনা, যেটা অস্বীকার করা যায় না, সেটা হচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এবং যে কারণে আজকের এই বিষয়ে আমরা নিয়েছি কথাবার্তায়, সেটা হচ্ছে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী, বৃদ্ধি কর্মসংস্থান, কতটা উপকৃত রাজ্যের বেকাররা। এবং আজকে আমাদের এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন नीरज कुमार झा, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट। नीरज जी, आपको আমাদের এই স্টুডিওতে আজকের এই টক শোতে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং দর্শক বন্ধুদের আমি জানিয়ে রাখি, যিনি আমাদের সঙ্গে আজকের এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, ওনার বিষয়ে আপনাদের একটু জানানো দরকার। উনি গত 15 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ওনার ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে, এবং 10 বছর ধরে তিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পাবলিক সেক্টর এবং মিনিস্ট্রিতে, বিভিন্ন মিনিস্ট্রি এবং ন্যাশনাল লেভেলে ওনার কাজ করার অভিজ্ঞতা যেরকম রয়েছে, পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে তিনি গত 8 থেকে 9 বছর ধরে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন প্রজেক্ট এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ওনার অবদান রেখেছেন, উনি কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি হচ্ছেন নীরজ কুমার ঝা। তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় রয়েছে, এবং আমরা অবশ্যই আমাদের এই আলোচনায় যে সকল দর্শক বন্ধুরা আপনারা নিজেদের মতামত আপনারা জানাতে পারবেন। আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হচ্ছে, সেখানেও আমাদের কমেন্টস করে জানাতে পারবেন। আমরা যদি সময় আমাদের হয়ে ওঠে, তাহলে কিন্তু আমরা সেই ফেসবুক লাইভ থেকে আপনাদের কমেন্টগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরবো। এবং অবশ্যই আপনারা আমাদের ল্যান্ড ফোনে ফোন করে এই আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন, এই আলোচনায় নিজেদের মতামত জানাতে পারবেন, এবং অবশ্যই ফোন করবেন 0381236111 এই নাম্বারে। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি, আজকের এই আলোচনায় আমরা এই যে বিষয়, এই বিষয়ে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করব এবং টেলিফোনিক একটা সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করব বিজেপি দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গেও। প্রথমেই আমি আলোচনায় যাব নীরজ কুমার ঝা, যিনি আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় রয়েছেন। नीरज झा जी, যেটা আমাদের আজকের যে সাবজেক্ট, যে आप बांग्ला समझते हो, मैं जानता हूँ, आप हिंदी में बात कर सकते हैं। हिंदी में जो সাবজেক্ট আমাদের আজকে রয়েছে, কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী এবং বৃদ্ধি কর্মসংস্থান, কতটা উপকৃত রাজ্যের বেকাররা। আমরা যেটা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর, অর্থাৎ বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে রাজ্যে বিভিন্ন প্রজেক্ট কাজ করা শুরু করেছে, এবং বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য রাজ্য সরকার সেখানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, আপনি কি বলবেন এবং আপনার কাছে আপনার তথ্য আমাদের দর্শকদের আমরা তুলে ধরতে চাই। প্রথম তো আমি আপনার আভার জানাই। তো আমি বাংলা তো অল্প কথা করতে পারি, আমি हिंदी और बांग्ला मिक्स करा चुका हूँ। हिंदी में बोलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो पहले तो आपका ये जो टॉपिक है, आपने बहुत ही अच्छा नाम दिया है, कल्पतरु मुख्यमंत्री। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से कोई भी जो कुछ सोच सकता है कि ये होना चाहिए, ये फेज वाइज फेज गवर्नमेंट जो है उसको इनिशिएटिव ले रही है। कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके ऊपर इनिशिएटिव आज तक नहीं लिया गया है इस गवर्नमेंट के आने के बाद से। तो इसलिए कल्पतरु मुख्यमंत्री जो आपने टॉपिक लिया है, ये बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है। अब हम लोग एक एक करके, अगर यदि किसी सेक्टर जो आप खासकर स्किल डेवलपमेंट या पूरे डेवलपमेंट सेक्टर जो अपना कथा कविता से कि एटा होते लगे, तो जब हम लोग स्टेट देखेंगे कि अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का जो अपना उन्होंने विज़न फिक्स किया है। अच्छा, विज़न 2030, विज़न 2030 जो है 7 साल का स्ट्रेटजिक डिसीजन है। कल्पतरु में आपको डिफरेंट सभी सेक्टर्स का लिया गया है, उसमें आपको ये 7 साल का इनका स्ट्रेटजिक डिसीजन है, उसमें हर सेक्टर के लिए। একদম নীরজ জি, আপনাকে একটু থামাচ্ছি, আমাদের এক দর্শক বন্ধু ফোনে রয়েছেন। হ্যালো, নমস্কার, কে রয়েছেন? হ্যালো, হ্যাঁ নমস্কার, কে বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? বিশালগড় থেকে বলছিলাম, বাবুল দেবনা। আচ্ছা, হ্যাঁ বলুন, কি বলতে চাইছেন?
হ্যালো, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন স্পষ্টভাবে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বলুন কি বলতে চাইছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, কি কি বলতে চাইছেন। তো আপনি কাকে দিতে চাইছেন আমার কথা? ধন্যবাদ। যেই দর্শক বন্ধু ফোন করেছেন তিনি কি বলতে চাইছেন সেটা আমি স্পষ্ট হতে পারছিলাম না। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, তো এটা যে আমি কইছিলাম কি এখন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ভিজন 2030 ডিসাইড করছে। এই ভিজনের মধ্যে মানে আগামী 7 ইয়ার্স 2030 और 3 ইয়ার্স অ্যাকশন প্ল্যানটা দিছে। তো 3 ইয়ার্স অ্যাকশন প্ল্যানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস যে আছে ইউনাইটেড নেশনস ওইটা দিয়ে আগে 8 মানে ডিফারেন্ট সেক্টর যে ডেভেলপমেন্ট हो लिए 172 इंडिकेटर्स फिक्स करছে सब डिफरेंट पैरामीटर्स है, चाहे एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, देखा रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, पूरा कंप्लीट ऑल सेक्टर्स मिला है। तो यही 172 इंडिकेटर्स फिक्स করছে। এই 172 যে ইন্ডিকেটরস আছে এটা অ্যাজ পার ইউনাইটেড নেশনস অ্যান্ড নীতি আয়োগ সার্কুলার। তো এইভাবে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ডিস্ট্রিক্ট ফ্রেমওয়ার্ক ফিক্স করছে এই ইন্ডিকেটরস দিয়া। ওইভাবে সবটা ভেরি গুড এই মনিটরিং হইতেছে আর সবটা ফিক্স প্ল্যানিং করছে। এটা তো ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ যে দেখে আমরা আগামী 5 বছর 7 বছর থেকে যে স্টেট গভর্নমেন্ট কীভাবে হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট হবে এটা একটা সামনে হবে। তো প্রথমটা এটাই এই ভিজন যে আছে এটা দেখতেছে। এই ভিজনের ভিতরে ডিফারেন্ট সেক্টরে কীভাবে ডেভেলপমেন্ট হবে এটা লেখা গভর্নমেন্ট থেকে ফিক্স হয়েছে। মনে হয় যাতে প্রথম আমরা স্টার্ট করতেছি মনে হয় রেগা একটা এক্সাম্পল নিয়েছি। তো রেগা দিয়ে আবার যে এই ভিজনে ডিফারেন্ট ফ্রেমওয়ার্কে এটা ফিক্স হয়েছে যে কি ডম্বরনগর যে ব্লক আছে ডম্বরনগর ব্লক পাইলট ব্লক লিছে এই ভিজনে দিয়ে। ওইটার মধ্যে আপনার যে ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন আছে তো ত্রিপুরা TRLM দিয়ে SHG ফেডারেশন করা মোটামুটি 2100 নতুন এরিকানের যে আপনার সুপারি বাগান আছে এটা প্লান্টেশন হয়েছে। প্লান্টেশন করা যারা এটা দিয়ে মানে নিজে করলে আবার মানে তারা যে আপনার নিজে সহভাগিতা লাগে, ওন প্লান্টেশন এক অনারশিপ থাকে এক SHG দিয়া করেছে। তো এইভাবে যখন একটা এক্সাম্পল ছিল রেগা। সিমিলারলি আগে যদি আপনি দেখবেন যে অনেক লোক আমি যখন আপনি কইছে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী সব সেক্টরে নিয়ে এভাবে এখন সেকেন্ড সেখানে স্যার যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজে খুব অ্যাক্টিভ এবং সেখানে প্রতিদিন কি পরিকল্পনা ভেরি অ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, স্টেট গভর্নমেন্ট করছে, স্টেট গভর্নমেন্ট কি ডেভেলপমেন্ট আছে কি মানে সবটা আপনি ওনার যদি টুইট ফলো করবেন তো সবটা একটা ডেভেলপমেন্টস হতে পারে। এটা ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ আর ভেরি অ্যাক্টিভ। যেমন আমরা প্রধানমন্ত্রী আছেন একদম প্যারালালি পুরো স্টেট সবচেয়ে আমরা টুইট সবসময় পাই। সিমিলারলি যদি দেখবেন আপনার যে একটা আরও ইনিশিয়েটিভ আছে কৃষক বন্ধু যে আগামী আসলো যে আপনার এই তারা ইনকামটা ডবল করলে যায় 2022 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা আসলো। তো এটা নিয়ে ভালো একটা স্কিম দিচ্ছে যে আপনার এই গোট আছে ছাগল যে কয় তো ভালো বাইরের থেকে সিরোহি আর ব্ল্যাক বেঙ্গল এই ব্রিডটা আনছে, আগে তো ত্রিপুরা নাই। তো এখন যে যখন যে মানে অ্যাডিশনাল ইনকামে লিয়া কৃষক জন্য যে আছে তারা লিয়ে অ্যাডিশনাল ইনকামে লিয়া এই গোট ফার্মিং ইনিশিয়েটিভ আছে মোটামুটি 2000 এই যে আপনার ARDD ডিপার্টমেন্ট আছে তারা কাছে দিয়া এই সিরোহি আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা এটা দিয়া ইনক্রিজ করছে। এই ইউনিটটা মানে একটা ইকোনমিক স্কোর ক্যালকুলেট করা আছে যে মোটামুটি 1.5 লাখ টাকা একটা পরিবারে এটা ইনক্রিজ হয়ে যাবে ইনকাম हो गया প্রত্যেক বরস। তো এমন করা অনেকটা ইনিশিয়েটিভ লিছে একটা। ওইভাবে আপনি দেখবেন যে এই আছে আপনার এই কি ডাক বাত্তাক কি কয় বাংলা আমি জানি না কিন্তু ডাক হাঁস আপনার এই ডিস্ট্রিক্টে মেলাগড়ে মোটামুটি হাঁস পালন 1000 ফ্যামিলিজটা আইডেন্টিফাই হয়েছে। প্রত্যেক ফ্যামিলিজটা 50টা 28 দিন ওই বাচ্চা হাঁস বাচ্চাটা দিচ্ছে। ওইটা দিলে মানে ওইটা আপনার ইনক্রিজ মানে নতুন একটা ব্যবসায় এটা সাধারণ মানুষের যা ভাই ও কেউ হয় মানে কোনো সামান্য হয় তারা लिए এটা मुख्यमंत्री ध्यान दीजिए। अभी तक सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्टेट में क्या क्या प्रोजेक्ट और स्किल डेवलपमेंट का क्या स्कीम चल रहा है? स्किल डेवलपमेंट में तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट का जहाँ तक बात है तो स्किल डेवलपमेंट में डिफरेंट लेवल पे आप उसमें एक होता है रूरल डेवलपमेंट से जिसमें आपका
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना होता है DDU-GKY, उसमें आपको प्लेसमेंट और जॉब रिलेटेड है। तो इसमें करीब करीब 17 से 18 जॉब रोल्स चल रहा है पूरे स्टेट में। काफ़ी करीब करीब 4000 लोग हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या तो कर चुके हैं। और उसमें आपको जॉब्स है, जॉब्स के बाद उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाना है। वो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना डिफरेंट लेवल पे जो जिसका है, जो 10th पास है, 12th पास है, 8th पास है, सब लेवल के लोगों के लिए हर सेक्टर का उसमें काम है। तो एक तो वो है जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हो रहा है, वो त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूरल डेवलपमेंट से है। और उसके साथ में दूसरा एक एक्सक्लूसिव त्रिपुरा गवर्नमेंट ने डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट बना रखा है। वहाँ पर बहुत सारे अदर स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी 2 तरह की है। एक है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली मैनेज्ड है, उसको बोलते हैं CSCM। और एक है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट मैनेज्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा उसको पूरी मैनेज कर रही है। तो इसमें भी आप जितने भी हम तरह का सोच रहे सकते हैं जॉब रोल, सभी जॉब रोल्स पर ट्रेनिंग चल रहा है। या तो बहुत सारा हो भी चुका है पिछले कुछ सालों में और हुआ है, उसके बहुत सारा सेक्टर में उसका बहुत सारा इम्पैक्ट भी आ रहा है। बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं। अभी कोविड के चलते बहुत सारी परेशानी हुई है, लोग बहुत बाहर जॉब कर रहे थे, वो माइग्रेंट होके आ गए हैं। और उसके लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट ने अच्छे डिसीजंस, इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए हैं जो अप्रिशिएबल है। काफ़ी हम लोगों ने देखा कि जो वैरायटी ऑफ पीपल, जिन लोगों का पैसा बहुत तरह के पैसा में जो था, मान लीजिए कि जो व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, उन लोगों के लिए एक स्कीम चालू कर दिया। जो फिश का जो बिजनेसमैन है, उन लोगों का भी स्कीम हुआ। फिश का बिजनेसमैन है, इसका जो बिजनेस का तो बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग देखते हैं कि छोटा बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा कोविड-19 सिचुएशन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटा में तो जो पहले मुद्रा लोन था ही, और जो सब्सिडी वाइज है, जो उसमें छोटे बिजनेस के लिए ज़्यादातर जो बैंक्स लोन्स थी, लोन्स के अलावा जो आपका मेजर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, अभी तो उन्होंने अपना सेक्रेटरीट में कस्टमाइज सेल भी दे दिया है, जो पूरी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद 2 मेजर स्कीम है, एक तो स्वावलंबन का है जो सब्सिडी बेस्ड है, और PMEGP का है। तो जब स्वावलंबन भी देखेंगे तो जो पहले 2 साल पहले का जो डेटा था और अभी जो लास्ट 1 साल 1.5 साल में बहुत सारे लोन सैंक्शन हुए, और अभी तक गवर्नमेंट में 435 करोड़, कभी 31 अक्टूबर तक का ये डेटा है जब तक इतने स्वावलंबन में सैंक्शन हो चुके हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि CM बिप्लब कुमार देब खुद उन्होंने बोला कि उन्होंने जो बोला था, जो प्रे किया था जो बैंकर से उन लोगों के बिना गारंटर लोन देने के लिए, इस पे त्रिपुरा में कुछ बैंक शुरू कर दिए। ये आपके पास क्या बिल्कुल नहीं, इसमें भी है, इसमें काफ़ी बहुत ही बढ़ चढ़ के सारी बैंक्स जो है सामने आ रही है, इनिशिएटिव्स और लिया जा रहा है। PMEGP में भी उन लोगों ने काफ़ी सैंक्शन किया है। और PMEGP में ये जो है, ये तो जो स्टार्ट हुआ है इसके PMEGP बहुत पहले से, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कीम है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का उसमें आ रहा है, 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के लिए मिलता है। और उसमें आपको सब्सिडी है, 25% तक सब्सिडी मिल जाती है जो अर्बन है उनके लिए, और जो रूरल में है उसके लिए 35% तक सब्सिडी है PMEGP में। और ये तो बेसिकली ये सेंट्रली स्कीम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी है उसमें। यहाँ पे त्रिपुरा स्टेट KVIB बोर्ड का है, DIC में अप्लाई होता है, उसके बाद आपको कोयर बोर्ड में होता है। तो इस तरह से जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो CM के द्वारा बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और अब रिसेंटली अभी एक और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हाल में देखा होगा आपने कि 2 बटालियन जो है TSR पैरामिलिट्री फोर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसमें पूरे त्रिपुरा में अभी रिसेंटली एप्लीकेशन हुआ है, 35,642 एप्लीकेंट आए हैं पूरी त्रिपुरा में, और उसमें 15,200 बाहर के एप्लीकेंट हैं। और इसमें अच्छा किया है पहली बार गवर्नमेंट ने कि 10% फीमेल के लिए रिजर्व किया है। ये एक बहुत प्रशंसनीय है। फिर 10% उसमें जो है पोस्ट में उन्होंने गवर्नमेंट ने वो फीमेल का किया है, और करीब 4,752 एप्लीकेंट जो हैं वो
फीमेल हैं जो अप्लाई की हुई है इसमें, अभी ये अंडर प्रोसेस है, तो ये होगा। ये तो एक जॉब का है। इसी तरह से बहुत सारे अदर भी आप जो डिप्लॉयमेंट्स में जाएंगे, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, बेशक वो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, लेकिन वो सारे मैन पावर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में दिए गए हैं और बहुत सारा रिक्रूटमेंट हो रहा है और आने वाले में दिनों में होगा। और सारे गवर्नमेंट के जॉब्स में तो ये किसी भी कंट्री में ये डिफ़िकल्ट है, किसी भी इंडिया से स्टेट में तो मुश्किल है कि हर को गवर्नमेंट जॉब दिया। और मैं तो खुद एक PSU में वर्क कर चुका हूँ, मैं तो नए यूथ को सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो उस समय एक ये होता था कि गवर्नमेंट जॉब इसलिए करते थे कि रिटायरमेंट हो जाएंगे तो पेंशन मिलता रहेगा, एक सबसे बड़ी बात होती थी वो। तो अभी पेंशन वाली बात तो नहीं रह गई, अभी तो पेंशन ऑप्ट करना पड़ता है, अटल पेंशन योजना हुआ या कोई भी अदर पेंशन स्कीम में। तो पहले जो एक हुआ करता था कि हमको गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो हमको पेंशन मिलता रहेगा और सोशल सिक्योरिटी एक होती थी बहुत बड़ी, बट अभी तो वो सुविधा नहीं है। 2005 के बाद से ये नहीं है सुविधा। तो इसीलिए अभी के यूथ को यदि आप में टैलेंट है, आप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने से भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। আরেকটা বিষয় যেটা মানে রাজ্যের সরকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিপ্লব কুমার দেব শপথ নেওয়ার পর গত 10 বছরে যেখানে জাইকা প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করছেন এবং গত 10 বছরে যেখানে মাত্র 300 কোটি টাকা ছিল সেখানে বাজেট, এবার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই জাইকা প্রকল্পের শুভ সূচনা করেছিলেন এবং বর্তমানে আগামী 10 বছরের এই জাইকা প্রকল্পের 1000 কোটি টাকা সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। কতটা সেটা রাজ্যের, যেহেতু জাইকা প্রজেক্ট একটা বড় প্রজেক্ট বলা যেতে পারে রাজ্যের অন্যান্য প্রজেক্টের মধ্যে, সেখানে কতটা কিতনা वर्क मिला इस जायका प्रोजेक्ट में और कैसा एते कतटा लाभवान होबे राज्येर मानुष? मुझे ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के कुछ चुनिंदा स्कीम्स में बोलेंगे तो जायका टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में है। और आज के डेट में ये आपने सही बताया 10 साल का है और 1100-1000 से ऊपर करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है। और इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो गत 6 महीने की बात हम करें तो उसमें करीब 350 लोग जहाँ तहाँ प्लेस हुए हैं और इसका अभी और होना बाकी है। ये अभी तो युद्ध तक होगा, क्योंकि इसमें करीब ज़्यादा इसमें जो है JFMCs कमेटी बनती है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़। तो JFMCs में हर JFMC में एक फील्ड फैसिलिटेटर्स भी होंगे। तो ये अभी करीब 450 आने वाले कुछ दिनों में हर पंचायत लेवल से आएंगे। तो इस तरह का जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का बात है, तो कभी भी जब कोई न्यू प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हमेशा रोजगार, वो हमेशा फायदा होता है, क्योंकि होना ही होना है, क्योंकि वो बाहर से हाथी ऐसे लेकर आता है, तो कितना ही है यहाँ पे हर तरह का स्कीम है जितने भी। इसी तरह से IGDC भी लॉन्च हो रहा है, IGDC में भी हो गया है, जहाँ पर जहाँ जायका कवर्ड नहीं था, जैसे धलाई डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ का कुछ ब्लॉक्स में, तो वहाँ के लिए फिर IGDC भी हो गया। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट पूरी है, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे नियत से कर रही है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिल सके। तो ये स्कीम जो है जायका में है, आने वाले दिनों में JFMC के मार्फत मिलेगा। अभी अब जैसे फिंगर लिंक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है, तो हर तरह से तो लोग को जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का बात है तो हर लेवल पे मिलता है। एक JFMC को हो, SHGs को हो, नर्सरी के डेवलपमेंट से लिए हो, फिंगर लिंक्स हो या हैंडीक्राफ्ट से हो। हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, फार्मिंग से हो, जितना भी जिस भी तरह से लेंगे, NTFP प्रोडक्शन में जितना भी लीजिए, या आपको ब्रशवुड बना, चेक डैम्स बना, डिफरेंट होगा, उससे पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और ओवरऑल इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आएगा। একদম আমরা অবশ্যই ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করব রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যকে, এবং আলোচনায় আমার সঙ্গে রয়েছেন নীরজ কুমার ঝা। আমরা আলোচনায় থাকব। যেটা আরেকটা বিষয় আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব, গতকালই বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক একটা বক্তব্য রেখেছেন এবং যেটা মুখ্যমন্ত্রী নিজে টুইট করেছেন, সেটা হচ্ছে আপনি যদি একজন ক্ষুধার্তকে একটা মাছ দেন, তার থেকে উনি যতটা খুশি না হবেন ততটা তার থেকে অনেক বেশি খুশি হবেন যদি সেই ব্যক্তিকে আপনি মাছ ধরতে শিখিয়ে দেন। करेक्ट। এবং সেটাই করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत सही है। ये कोट तो
पूरा अच्छा से उतरा है यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें यही है कि हमको कोई भी एक भूखा आदमी को एक मांस देने से तो तत्काल पेट भर सकता है, लेकिन मांस कैसे पकड़ना जाता है ये यदि सिखा दे हम, तो सारा जिंदगी वो अपने भूख को मिटा सकेगा। तो এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। হ্যালো। হ্যাঁ নমস্কার। হ্যাঁ নবেন্দুবাবু, আপনার কাছ থেকে যে বিষয়ে আমরা আজকের এই কথাবার্তা অনুষ্ঠানে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী, বৃদ্ধি কর্মসংস্থান, কতটা উপকৃত রাজ্যের বেকাররা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শপথ নেবার পর রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পে, ছোট থেকে ক্ষুদ্র মাঝারি প্রতিটা শিল্পে এবং প্রতিটা স্তরে যেভাবে রাজ্যের আনারস বিদেশে যাচ্ছে, চা শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী 18 জুলাই ত্রিপুরা রাজ্যে যেটা স্বপ্ন ছিল একটা সময়, যেটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন যে জাহাজ আসবে, সেই জাহাজ আসার যে দীর্ঘদিনের ত্রিপুরা রাজ্যের স্বপ্ন যেটা মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়েছিলেন সেটাও পূরণ হতে চলেছে রাজ্যের মানুষের জন্য। এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে সেখানে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলুন এবং তাছাড়া বিভিন্ন প্রজেক্ট রাজ্যে চলছে। কি বলবেন, কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়টা আপনি সেই দলের মুখপাত্র হিসেবে? বক্তব্যে আমি একটু সংশোধন করে নিচ্ছি। প্রথমেই এই যে জাহাজ আসার ব্যাপারটা আপনি বলছেন, এটা দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, মোটেও দীর্ঘদিনের স্বপ্ন নয়। এই স্বপ্ন কার দেখানোর ক্ষমতাই ছিল না, কারো চিন্তাতেই আসেনি ত্রিপুরাতে জাহাজ আসতে পারে। ঠিক আছে, না সেটা মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়েছিলেন, আমাদের রাজ্যের বর্তমান দায়িত্ব নেওয়ার পর, বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর উনি ত্রিপুরাবাসীকে প্রকৃত অর্থে স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছেন এবং স্বপ্নটাকে কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ রাজ্যে মানে যুবকদের সামনে তিনি একটা ছবি তুলে ধরেছেন, ত্রিপুরা মডেল রাজ্য কি হতে পারে, কিভাবে হতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী এখন যুব অংশের যারা আছেন, সে যুবক হোক যুবতী হোক সবাই সেইভাবে এখন স্বপ্ন দেখছেন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তারা চেষ্টা করছেন। রাজ্যে জাহাজ আসছে এবং এটা কিন্তু শুরুয়াত মাত্র। জলপথে যোগাযোগ যখন শুরু হবে তখন মানে ত্রিপুরার চিত্রটা পাল্টে যাবে। একদম। হ্যাঁ, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ একদম একদম বলুন। হ্যাঁ, তো চিত্রটা পাল্টে যাবে। একদম একদম। বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী আসবে। জলপথে বাণিজ্য তো এখনো সমগ্র বিশ্বে এর কোনো বিকল্প নেই, কারণ এটা সহজতর ভাবে হয়, কম খরচে হয় এবং এতে অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও আছে। শুধু ওই এলাকার নয়, সমগ্র রাজ্যে এবং সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে এর প্রভাব পড়বে। আপনি এটা তো শুরুয়াত মাত্র। আগামী বছর খানেকের মধ্যেই চিত্রটা পুরোপুরি ভাবে পাল্টে যাবে। এই রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন। এই রাজ্যের মানুষ এতদিন আমরা তো মানে শুরু থেকেই দেখে আসছি আন্দোলন কেন্দ্র দেয় না এইসব বলে, যে এতদিন যারা ক্ষমতায় ছিল তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করত, শুধু উস্কে দিয়ে নিজেদের যে মান উন্নয়ন, সেটা ব্যক্তিগত মান উন্নয়নের বিষয়টা মাথা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র এই আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেত মানুষকে। আন্দোলন করে ওই দিকেই থাকতো, ওই দিকেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকতো। প্রতিদিন মিটিং মিছিল, হ্যাঁ, নিজের পারিবারিক উন্নতি, যে বৌদ্ধিক উন্নতি, সে কোনো দিকেই তাদের মন দিতে দিত না, তাদের নজরই ছিল না সেই দিকে। ফলে যারা যুব অংশের তারা তো বিভ্রান্ত হয়েছেন। এখন সবাই বুঝতে পারছেন। এখন দেখুন আপনি, কর্মচারীদেরও মিছিল নেই, যুবকদেরও মিছিল নেই। দিতে হবে বলে মিছিল করতে হয় না। যা প্রয়োজনীয় সেটা দাবি, আন্দোলন এই সমস্ত ছাড়াই হয়। মানে এখন কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেটা দেখতে হবে। নেতৃত্বে কে রয়েছেন তার মন মানসিকতা কি তার উপর নির্ভর করে। হ্যাঁ, যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদের মন মানসিকতার উপর নির্ভর করে রাজ্যের মানুষ কিভাবে চিন্তা করবে। এখন মানুষ সেইভাবে চিন্তা করছে এবং আমরা তো বিশ্বাসী যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, আর বিপ্লব কুমার দেব উনি দায়িত্ব নেবার পরেই ঘোষণা করেছিলেন, মডেল রাজ্যের কথা বলেছিলেন। নির্বাচনী যে প্রচার অভিযান সেখানেও এই বিষয়গুলি ছিল। আমরা মনে করি যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই করোনা আবহেও
যে প্রতিকূল পরিস্থিতি রয়েছে সমগ্র বিশ্বে, তার সত্ত্বেও আমরা একটা মডেল রাজ্যে আমরা নিজেদের তুলে ধরতে পারবো। একদম যেটা আপনার কাছ থেকে নবেন্দ্রবাবু আরেকটা বিষয় যেটা জানতে চাইবো, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছোট বিষয়গুলোকেও সেটা কিভাবে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেই বিষয়টাকে কাজে লাগানো যায়, ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা করা যায় এবং অবশ্যই তার সঙ্গে কর্মসংস্থানের, রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, যেটা আমরা সম্প্রতি দেখতে পেয়েছি। প্রথমেই সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের 20 টাকার যে আনারস সেটা বহির্রাজ্যে গিয়ে 200 টাকা বিক্রি হচ্ছে। সেখানে আনারস শিল্পে সেখানে যারা যুক্ত রয়েছেন তারা উপকৃত হয়েছেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আরেকটা ঘোষণা করেছেন যে বাঁশ, ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাঁশ, সেই বাঁশকে ব্যবহার করে সুন্দর বোতল এবং কন্টেনার ব্যবহার করে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা অর্জন করতে পারে রাজ্য এবং সেখানে কর্মসংস্থান হতে পারে। এই যে গোটা বিষয়গুলো যেভাবে ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং রাজ্যের প্রতিটা মানুষের কাছে আজকে সোশ্যাল মিডিয়া বলুন, সংবাদ মাধ্যম বলুন, এই বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা যেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই বার্তাগুলো, তাতে কতটা রাজ্যের মানুষের উপকার হবে বলে আপনি মনে করছেন? আমি যেগুলি বলছেন এগুলির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এই বিভিন্ন ভাবে। আমি শুধু আমি যারা দেখছেন বা যারা আমার বক্তব্য শুনতে পাচ্ছেন, একদম আমি তাদেরকে বলবো, তাদের যদি এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে, এই যে আছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসটা আছে অফিস লেনে, ওখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন। বা এখন তো ওয়েবসাইটে সবকিছু দেখা যায় যে ত্রিপুরাতে বেকারের সংখ্যা কি আছে। আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন 7.5 লক্ষ বেকার ছিল এই রাজ্যে। হ্যাঁ, তো এই সংখ্যাটা কিন্তু এখন আর নেই। তো তারা গেল কোথায়? তাদের কিছু না কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। সবাইকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে এমন নয়, এটা সম্ভব না। তারা আত্মনির্ভর হয়েছেন। ত্রিপুরার যদি ইতিহাসটা দেখেন, এই রাজ্যের যারা দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় ছিল, এই রাজ্যে তো দীর্ঘ সময় ধরে বামেরাই ক্ষমতা ছিল। তারা তাদের মতাদর্শগত অবস্থান থেকে মানুষকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে স্বয়ম্বর হতে দেয়নি। এটা তাদের মতাদর্শ অবস্থান। আমি এই পার্টিটার কারণেই আজকে এই অবস্থা হয়েছে রাজ্যে, এবং তাদের কারণে এই সমস্ত সমস্যা তৈরি হয়েছে। এখন যে সরকারটা রয়েছে, তারা এই সরকার প্রকৃত অর্থেই মানুষকে একটা সুস্থ সংস্কৃতির মধ্যে রেখে মানব জাতির সুস্থ অগ্রগতির বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে। এটা হচ্ছে এই পার্টির একটা মতাদর্শগত অবস্থান। ফলে এখন যেই ভাবে কাজটা হচ্ছে, ফলে দেখা যাবে যে গত 2 বছরে রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট বেড়েছে, রাজ্যের নিজস্ব ইনভেস্টমেন্ট বেড়েছে, রাজ্যের যুবকরাই বিভিন্ন ভাবে বিনিয়োগ করছে। আমি তো বলবো, এই গত কিছুদিন আগে আমার দুজনের সঙ্গে কথা হয়েছে, একদম 30-এর নিচে বয়স 2 যুবক, তারা বাস্তুকার, মুম্বাইয়ে ছিলেন। তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞ, তারা ত্রিপুরায় ফিরে এসছেন। তারা ঋণ নিয়েছেন প্রায় 1 কোটি টাকার উপর। ঋণ নিয়ে তারা এখন নিজেদের শিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন এবং তারা আশাবাদী, আমরাও আশাবাদী যে তারা সফল হবেন, তারা লক্ষ্যে সফল হবেন। এইভাবে তো অনেক যুবকরা যারা বাইরে ছিলেন, এমনকি বিদেশেও ছিলেন, তারা এখন নতুন করে ত্রিপুরায় ফিরে আসছেন এবং বিনিয়োগ করছেন। যে বিনিয়োগের যে হিসাবটা দেখা যায়, বা এই রাজ্যে নতুন করে কতগুলি ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে, এগুলি যদি খতিয়ে দেখা যায়, দেখা যাবে যে আমাদের সরকার গঠনের পর উত্তর বেড়েছে এবং অনেকাংশে বেড়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। এই রাজ্যে তো অবশ্যই পরিবর্তন হবে। বামেরা যা করে গেছে তা আমাদের রাজ্যকে অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেই স্থান থেকে তুলে আনতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেকদিন অধিক রাত্র পর্যন্ত সচিবালয়ে থাকেন, আবার সচিবালয় থেকে ফিরেও তিনি তার যে অফিসিয়াল রেসিডেন্স আছে সেখানেও তিনি কাজ চালিয়ে যান। যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত বিষয়গুলিকে দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য এই রাজ্যের উন্নয়নের
যেই এতদিন পিছিয়ে থাকার ফলে যে সমস্ত সমস্যাগুলি তৈরি হয়েছিল, কর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা ছিল, সেই সংস্কৃতিগুলি পাল্টাচ্ছে এবং আমরা তো আশাবাদী এবং আমরা বিশ্বাসী যে অতি দ্রুত এই রাজ্যের অবস্থাগত অনেক পরিবর্তন হবে, উন্নয়ন অবশ্যই হবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এই রাজ্য একটা মডেল স্টেট হিসাবে উঠে আসবে। একদম। নবেন্দুবাবু, আপনি যে বিষয়টা উল্লেখ করেছেন আপনার আলোচনার মধ্যে, সেখানে আপনি বলেছেন যে বিগত সরকারের পর্যন্ত এ রাজ্যে 7.5 লক্ষ বেকার ছিল। সেই সংখ্যাটা আপনি বলেছেন যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গেলে বোঝা যাবে কি পরিমাণে সেই সংখ্যার হ্রাস পেয়েছে। এখন যে বেকারের সংখ্যা অনেকটাই রাজ্যে লাঘব হয়েছে। সেই জায়গাতে আমরা দেখতে পেয়েছি সিপিআইএম সহ অন্যান্য যারা বিরোধী দল রয়েছে রাজ্যে, সম্প্রতি কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে ওনারা কথা বলছেন। ওনারা বলছেন যে আপনারা যে সংখ্যা বা এই যে আপনাদের এই যে দাবি, সেই দাবি নিয়ে ওনারা প্রশ্ন তুলছেন। কি বলবেন এই বিষয়টাতে? না, ওদের বক্তব্য তো ওরা রাখবেই। করোনা ভাইরাস যেমন একটা ভাইরাস, কমিউনিস্টের একটা ভাইরাস, এরা মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, সরলমতির মানুষকে ওরা বিভ্রান্ত করবে। এদের বিরুদ্ধে তো মানে সবাইকে সচেতন হতে হবে। এরা এই দেশের উন্নতি চায় না, এই রাজ্যের মানুষের উন্নতি চায় না, তাদের চিন্তা চেতনা সব এক জায়গায় আটকানো। এখন যুক্তি তর্ক দিয়ে ওদের যদি ইয়ে করতে হয়, তো ওরা যেটা আপনি বলছেন যে ওরা কি যেন বলছিলেন আপনি এই বিষয়টাতে? না, যেটা আপনারা যেটা দাবি করছেন বা সরকার যেটা বর্তমানে দাবি করছে যে রাজ্যে বেকারের সমস্যা সংখ্যাটা অনেকটাই কমেছে, কারণ এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্র রাজ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে কিন্তু সিপিআইএম সহ বিরোধী দল ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তোলা শুরু করেছেন সেই বিষয়টা। না, তারা তো এই কাজগুলি করবে, তারা অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে, তারা বিপন্ন এখন, তারা নানাভাবে তাদের এই সমস্ত অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে যে ভিত্তিহীন পরিসংখ্যান দেখা। তারা যখন ক্ষমতায় ছিল বেকারের সংখ্যা কত ছিল, এখন কি আছে, রাজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, শিল্প কারখানা যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তারপর যারা এই সহোদ্যোগীদের সংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি আমি তো বলবো যে আমাদের যে সিডি রেশিও ছিল, সিডি রেশিওটা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যাংক যে ঋণ দিয়েছে সেই ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। প্রকৃত অবস্থায় বলতে হবে যে পরিবেশটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন যারা ঋণ নিচ্ছেন তারা ঋণের যে টাকাটা সেটা ফেরতও দিচ্ছেন, ওই ধরনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এখন। ফলে ব্যাংকগুলি আরো উৎসাহিত হচ্ছে, ফলে সিডি রেশিও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশটা সরকার তৈরি করছে, সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছেন, মানুষ বুঝছেন। এই যে আমাদের যুব অংশের মানুষ যারা আছেন, যারা এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে চান, যারা সহোদ্যোগী হতে চান, তারা নিজেদের সেইভাবে তৈরি করছেন মানসিক ভাবে। ফলে এর তো সুপ্রভাব পড়ছেই। সিপিএম এই সমস্ত ক্ষেত্রে বক্তব্য রাখবে, কিন্তু তাতে কোনো বিশেষ প্রভাব পড়বে না। একদম নবেন্দুবাবু, মানুষের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ে কোনো প্রভাব পড়বে না। একদম। আপনার কাছে শেষ একটা প্রশ্ন। রাম মাধবজি, বিজেপির আপনাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, একটা মন্তব্য করেছেন, সেটা বুঝতে পারছি না, আপনার সাউন্ডটা আসছে না। সম্প্রতি রাম মাধবজি একটা মন্তব্য করেছেন, সেখানে মন্তব্যটা ছিল এইরকম যে আপনি যদি একজন ক্ষুধার্তকে একটি মাছ খেতে দেন, তাহলে উনি যতটা না খুশি হবেন, ওনাকে যদি মাছ ধরাটা শিখিয়ে দেন তাহলে অনেকটাই বেশি খুশি হবেন, এবং সেই কাজটা করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সম্ভবত লাইন ডিসকানেক্ট হয়েছে। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন রাজ্য বিজেপি দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। ওনার সঙ্গে আমরা আজকের যে বিষয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমার সঙ্গে রয়েছেন নীরজ কুমার ঝা। নীরজজি, আপনি শোনা যেগুলো বললেন রাজ্যের বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য, এখানে যে বিষয়টা উনি বলেছেন যে 7.5 लाख अनएम्प्लॉयमेंट था त्रिपुरा में, अभी ये जो स्टेटस है बहुत नीचे आ गया, ग्राफ बहुत नीचे आ गया। आप क्या बोलेंगे, किस लिए
ये ग्राफ नीचे आया? नहीं, नीचे तो बहुत लोगों को तो जॉब मिला है, कुछ लोग बाहर भी गए हैं जॉब करके, स्किल डेवलपमेंट से प्लेसमेंट्स हुआ है, बहुत सारा स्कीम में प्लेसमेंट्स हुआ है और जॉब मिला है। आउटसोर्स मैन पावर भी है बहुत सारा प्रोजेक्ट में। तो इसका जो है डेटा हो सकता ये मतलब हुआ होगा, इसमें कम हुआ होगा। अब अलग बात है कि अभी कोविड के चलते फिर माइग्रेंट वापस कोई आ गए होंगे परेशानी से, आउट से, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बहुत लोग बाहर से आए, यहाँ पर भी उन लोगों को जॉब मिला है जो बाहर कर रहे थे, और बहुत लोग यहाँ से भी बाहर गए जॉब करने। तो दोनों तरफ हुआ है ये। हाँ, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई है, इसमें कोई ये नहीं है अभी तो पहले से। আমরা আলোচনায় ফিরবো, এই কথাবার্তায় আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। Two crores worth scholarship by Professor Samit Ray, Chancellor, Adamas University. Chancellor's COVID scholarship by merit through Adamas University Admission Test 2020. 2 crore scholarship covering every UG and PG programs. New admissions of 2020 at Adamas University. Selection on June 13th and 20th through AUAT. Maximum 2 attempts to win a scholarship. For details, please contact 8369444328 or visit www.adamasuniversity.ac.in. ভালো রোজগার, কাজের স্বীকৃতি, স্বপ্নের চাকরি, এগুলোর জন্য কি শুধুই কঠোর পরিশ্রম যথেষ্ট? না, এটা পড়াশোনা এবং প্রফেশনাল ট্রেনিং এর একটা কম্বিনেশন। তাই যে এমন একটি কলেজ বা ইউনিভার্সিটি যেটা এই দুটোরই গ্যারেন্টি দেয়, যেমন অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি। এখানে ছাত্ররা শুধু পরীক্ষায় দারুণ নম্বরই নয়, সঙ্গে পায় দুর্দান্ত প্লেসমেন্ট এবং কর্মজীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা। তাই আজই নিজেকে রেজিস্টার করো অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টে, আর এগিয়ে যাও একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। বিরতির পর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি কথাবার্তায়। আমরা আলোচনায় ছিলাম এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নীরজ কুমার ঝা, এবং এই বিষয়টা যেটা রাজ্যে কিভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে নানা প্রকল্প ঘোষণা করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকার সেই দিকে কাজ করে চলেছে, এই গোটা বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। নীরজজি, আপনার থেকে যেটা জানতে চাইবো, আপনি কি ভাবছেন फ्यूचर में ये कैसा लाभदायक होगा त्रिपुरा के लिए? हाँ, फ्यूचर में इसका लाभ काफ़ी मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट तो ऐसा है कि ये पूरे जीवन पर्यंत हम लोग को कुछ न कुछ सीखते रहना है। और इतना जितना अनएम्प्लॉयमेंट है और जो भी नए युवक युवती हैं जो जिनको जॉब चाहिए या किसी भी सेक्टर में उनको आगे बढ़ना है करियर प्रोग्रेशन के लिए, तो हर लेवल पे स्किल डेवलपमेंट चाहिए। चाहे वो हमारे बेकार पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो। कम पढ़े लिखों के लिए अभी एक और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो उनका विजन डॉक्यूमेंट में भी है, वो है नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के अंदर में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया। तो इसके लिए जो स्टेट का 24 स्कूल्स में डिफरेंट तरह का वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसमें स्किल डेवलपमेंट का ही वो पार्ट है, जो कि जो 10th तक जिसको नहीं पढ़ना है उसके पहले ही वो 8th क्लास में ही कुछ सेलेक्ट करना चाहे कि हमको कृषि में करना है, हमको माछ फिशरी में करना है, या मुर्ग पालन में करना है, या बहुत सारे ट्राइबल एरिया में जैसे कि सुअर पालन में उनको अपना करियर को आगे बढ़ाना है। तो ये सब डिफरेंट तरह का, या जैसे कि आपको हॉर्टिकल्चर सेक्टर में फूल उत्पादन में करना है, फूल का भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए पढ़ना है, या मान लीजिए कि कुछ चारा लगाने में करना है, नर्सरी डेवलपमेंट में। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा है जिसके तहत वो लोग रबड़ का प्लांटेशन में है, चाय बागान के लिए है, तो बहुत तरह का उसमें अपॉर्चुनिटी है। और ये स्कूल लेवल पे स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसका रिजल्ट ये सिक्किम में आज से 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन को ये दायित्व दिया गया वो सिक्किम वाले ही है, जो उन्होंने वहाँ पे किया है, काम किया है। हाँ, वो 2004 में वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और अभी 2020 में हम लोग यहाँ पर 19-20 में चल रहे हैं। तो ये सब इनिशिएटिव्स जो है ये काफ़ी पहले भी लिया जा सकता था, जो स्कूल लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन लेने से लिया था नहीं हो, पता नहीं जो भी कारण रहा हो, बट ये सब लिया जा सकता था।
और उसी में NSQF है जिसमें 24 स्कूल में लिया है, ये जो मैं देख रहा था गवर्नमेंट का अपना डाटा। उसी तरह से एक और बहुत अच्छा डायरेक्टरेट ऑफ स्किल का इनिशिएटिव है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल और समाज कल्याण विभाग जो होता है, इट इज अपना डायरेक्टर ऑफ सोशल एजुकेशन আছে, जो फिजिकली चैलेंज जो भी है, जो ब्लाइंड है, तो अभी उन लोगों के लिए भी या जो भी अदर फिजिकली चैलेंज है उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट का उसमें ऑपोजिट है। तो ये एक उन लोगों के लिए भी हुआ, तो इसलिए मुख्यमंत्री का ये भी एक बहुत बड़ा है कि बहुत सारा जो, हाँ, तो इसलिए बोल रहा है कि हर तरह से उन्होंने कवर किया है। तो उसमें वो फिजिकली चैलेंज जितना भी है तो समाज कल्याण विभाग के साथ मिलके उन्होंने डिफरेंट में, जैसे कि अपैरल में, खिलौना बनाने में या सिलाई में, उसके बाद आपको IT सेक्टर में, कंप्यूटर में, डाटा एंट्री में, बहुत सारा अदर सेक्टर्स में उसमें सोशल वेलफेयर का समाजीकरण में इन को ध्यान रख के किया गया। उसी तरह से आप देखेंगे तो रबड़ सेक्टर में बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है जो डेवलपमेंट्स आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे चाय के लिए, चाय बगान में, तो चाय में भी देखेंगे कि काफ़ी इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है, पहले से प्राइस काफ़ी उनको ज़्यादा मिल रहा है। बैम्बू प्रोडक्ट्स का तो काफ़ी अच्छा है, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का आया, अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक करने से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम बैम्बूज को यूज़ कर सकते हैं, तो उससे एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम होगा। और इस पे काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए भी जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी लिया जाएगा। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट हो या स्किल डेवलपमेंट हो, या सभी को मिल के करना होगा, कोई एक डिपार्टमेंट से नहीं आएगा। लेकिन जो इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, यदि इसको सही हम लोग देखें या सही कर पाए तो इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट का बात है, ये सिंगल यूज हटाने से अभी जैसे चर्चा भी हो रही थी, तो ये बॉटल्स का बात आई, तो वो बॉटल्स में काफ़ी हाई प्राइस पे आ रहा है, उसका अंदर का मटेरियल क्वालिटी है और बाहर से तो पूरा बैम्बूज है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो एटलीस्ट हम कम यूज़ कर पाएंगे। उसी तरह से यदि हम इसको टूथब्रश ले लेते हैं, टूथब्रश में डेवलप कर लेते हैं, तो टूथब्रश भी आएगा और काफ़ी हाई इस सबको हम बाहर तक दे सकते हैं। अपने नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, इवन कोई सपोज हम एयर इंडिया से या कहीं फ़्लाइट लेवल पे बात कर लें, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार्स में आज, क्योंकि जो इंटरनेशनली जब हम देखेंगे तो ये हम लोग का इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इसके तरफ में पूरा लगा हुआ है। और अभी रिसेंटली मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली से भी मैं लाया था, तो उसमें जो हम नोट शीट्स वगैरह देते हैं, जैसे कोई भी वर्कशॉप करते हैं या कोई भी नोट शीट्स करते हैं, तो उसमें उसका कवर बनाया गया है, उस कवर में सीड्स डाला हुआ है, उसका जो बनाए हैं हम, तो उसमें सीड्स डाला हुआ है। नोटबुक जैसे कि हम लोग लिखते हैं, बच्चे को सपोज हम लोग दिया या वर्कशॉप दिया, तो ऊपर का जो कवर है उस कवर में सीड्स है, तुलसी का सीड्स है, तमाम मसालों का सीड्स है। और जो बच्चे जो पेंसिल यूज़ करते हैं, तो पेंसिल का जो टिप तो फेंक देते हैं, 100% लोग फेंक देते हैं पीछे का, तो यहाँ पर जो है वो बीज डाला हुआ है, जैसे आप हम किचन गार्डन में उसको फेंक देते हैं तो उससे पौधा निकल जाता है, तुलसी का निकल गया, कोई फूल का निकल गया, या किचन गार्डन में यदि फेंक दिया तो चिल्ली का निकल गया या अदर स्पाइसेस का निकल गया। तो ये सब काफ़ी इनिशिएटिव्स हो गया है और यहाँ भी ये आ रहा है, इसको भी हम प्रपोज कर रहे हैं और यहाँ भी आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं और इसका रिजल्ट दिखेगा आने वाले दिनों में। ঠিক আছে, আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে একটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম, যেটা হচ্ছে যে প্রতিনিয়তই আমরা যারা সংবাদ মাধ্যম, আমরা সরকারের যে বিভিন্ন গঠনমূলক যেরকম কাজ, সেই কাজগুলোর গঠনমূলক আলোচনা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরি। অবশ্যই সরকারের কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সমালোচনাও করে থাকি। আজকের আমাদের এই কথাবার্তা অনুষ্ঠানের মূল বিষয়টা ছিল যে কিভাবে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, কিভাবে রাজ্যের বেকাররা তার থেকে লাভবান হতে পারেন, এবং সেটাই বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। এবং আমাদের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন নীরজ কুমার ঝা, সিনিয়র কনসালটেন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট। উনি বিস্তারিত তথ্য সহকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য কি বলেছেন সেটাও আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এবং অবশ্যই আপনারা আমাদের যে ফেসবুক আইডি রয়েছে এবং ইউটিউবে যেখানে রয়েছে, এবং আপনারাও আপনাদের নিজেদের মতামত অবশ্যই জানাবেন। এবং আজকের এই যে আমাদের কথাবার্তা অনুষ্ঠান আমাদেরকে এই মুহূর্তেই শেষ করতে হচ্ছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য। ধন্যবাদ।